हाय सांग मैंने केमती अच्छा आशा करुच्ची आपण मैंने भलरे थे। तो आज कथा आज टॉपिक हूँ माने सुभद्रा योजना। तो दुई तीन मास हम देखिए सोशल मीडिया रे खूब न्यूज भाइराल होची माने सुभद्रा टका पाई सुभद्रा योजना पाई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पाई प्रभाती परिडा ये खूब न्यूज भाइराल होची सुभद्रा टंका पाई। तो प्रभाती परिडा तो जहाँ भी हो प्रथम तो गोटे आगे मुख्यतः कहते इलेक्शन टाइम रे जे कि 50,000 प्रत्येक महिला को दमु 50। तो सेटा तो कथा रखी ना कहीं कथा रखी ना कारण कौन आपन भावुवे कथा रखिंट कि मु कौच गोटे कथा आप जानीपर कि आप कथा रखी ना मत कहीं लगुच। तो कहते 50 देवे बोली इलेक्शन पूर्व ऐसा तो कहले जे कि माने वर्ष को 10 देवे 5-5 करके दुईटी किस्ती रे तो समस्त महिला को देवे बोली कही। तो समस्त महिला तो पाई पार ना तार प्रभाती परिडा आपण आर कहते कि योग्य हिताधिकारी को आम जांच करके दबु अयोग्य हिताधिकारी को आम अयोग्य महिला को आम दबु ना जांच करूँ आ दंडित करूँ। प्रभाती परिडा मैडम आपण मु गोटे कथा कहूँ आपण योग्य अयोग्य कहवा किए आपण कौन चयन करेंगे योग्य अयोग्य अयोग्य तो आपणे आपण सरकार जहाँ भी हो मिछ तो कहते किंतु आपण होचंदी अयोग्य आपण अयोग्य लोक मानू अयोग्य सजई दौरान लोक मैंने नुहे लोक मैंने कौन ये 6 मास भितर कौन अयोग्य होगले आगर को सब योग्य थे 6 मास भितर अयोग्य होगले कौन पाई आप जापना आपण अयोग्य अयोग्य सरकार करी लोक मानू अयोग्य कर तो योग्य करते आपण तो योग्य कर पारना कह राशन कार्ड ना आप आगे प्रथम तो राशन कार्ड कले राशन कार्ड कौन पाई कले आगे प्रथम तो सरकार कले देखी था क्या राशन कार्ड अच्छी न अच्छी कार हैनी समस्त को राशन कार्ड जोगे था आपण को योजना करने पूर्व जदि भी करते आगे प्रथम तो कही समस्त को देवे ऐसा काटी दौरान रिजेक्ट कर दौरान समस्त रोच से महिला नुहे ना से भोट देना आपन से भोट देती तो काटिले कौन भाई आपन ताको अयोग्य कहीकि माने दंडित तो करेंगे बोली कही सारे आपन अयोग्य कौन पाई कहले प्रथम तो योजना कर न था योजना जदि भी कर समस्त को दिंतु आउ कहते जे कि भाभी चिंतिकी देवे जांच करके देवे समस्त को क्या अयोग्य को माने अयोग्य को काटिदेवे योग्य मान को देवे जी भी पाई कतरू माने जरिमाना ने तो कौन पाई देइथिले आपण को डिपार्टमेंट आपण हो अयोग्य बोली गोटे अयोग्य हिताधिकारी को प्रथम तो देले ताको कतरू पैसा फेरेबे आउ दंडित करेबे। मुख्यतः आगे देखंतु निश्चित माने आपण भाबिक देखंतु आपण माने अयोग्य कि योग्य आपण अयोग्य बोली आपण सरकार अयोग्य बोली आपण कर्मकर्ता माने अयोग्य बोली माने अयोग्य लोगों को देइथिले न फेरेबे कौन पाई कहते निश्चित भाव में भावुए जे कि ये कहीं एमती कहूँ ये पाइनी बोधे हाँ सत कथा मु तो पाइनी ना मो राशन कार्ड पाई ना घर पाई ना किसी भी पाइनी कौन सरकार द्वारा मु किसी भी गोटे टंका भी पाइनी। तो आप भावुए निश्चित ये बोधे कहूँ हम से कहूँ प्रथम तो मु माने मत काटी दिया कौन पाई सुभद्रा योजना ना मु को धनी लोक ना कौन पैसा बैंक बालांस अच्छी ना घर अच्छी ना माने गाड़ी अच्छी ना सरकार चाकरी अच्छी ना कौन अच्छी मो पाखे तो किसी ना मु भी अयोग्य जो माने धनी लोक चाकरी अच्छे से भी पाई से योग्य। तो से एक कहूनी समस्त को लेकिन कहूँ समस्त एक कहूँ माने सोशल मीडिया रे एक कथा भाइराल होची आपन कहउचंती मीडिया आगे बाइट दउचंती एमती सब माने योग्य अयोग्य कहीकि मते लागिला बते मु कहिया पई निहाती पड़िबो सेथि पई मु कहले। तो प्लीज आपन निश्चित भाव में जांच करी समस्त दिंतु आमे भी पाई ना। तो प्रथम तो मु कहूँ राशन कार्ड आगे तैयारी करंतु तापर समस्त को देबे तो किछि लोक पाइले किछि तो पाइलेनी तो जो मैंने न पाइले से मन कौन हो आपन सरकार मुख्य लक्ष्य माने आपन गड़े गड़े चलती माने जिते गड़े गड़े चलती से जांच करी चलती
ଆପଣଙ୍କ ସରକାରର ଏଟା ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ମାନେ ଗଡ଼େଇ ଯିବାଟା ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା, ଯାଞ୍ଚ କରିବାଟା ମିଥ୍ୟା, ମାନେ ଯେତେ ଲେଟ୍ କରିବେ ସେତେ ମହିଳାଙ୍କୁ କାଟିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେତେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାଟିପାରିବା, କମ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଇସା ଦେବା ରଖିକି। ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଯାହା ଅନୁମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି କି ଯେତେ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର, ମାନେ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ନେଇଗଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାଟିବା, ଯେତେ କମ୍ ହେବ ଭଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ତ କହୁଥିଲେ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 50 ଦେବୁ ବୋଲି? ଏଇଟା ମିଛ କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତ ଅଧା ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି, ଅଧା ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଅଧା କ'ଣ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଭଳିଆ ବହୁତ ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଯାହାକୁ ପଚାରିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ତ ମୁଖ୍ୟ ଆଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭିଡ଼। ଯଦି ଦେବା କଥା ସିଧା ନବୀନ ସରକାର ବିନା ସିଧା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଥାନ୍ତେ ସିଧା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଡେବିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆଜିକାଲି ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ କରିବାକୁ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି ସମସ୍ତେ, ନା କେତେ ଭିଡ଼ କଲେଣି ଯାଇକି। ତ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କାଟିବା, ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ତ କରିବେ, ଯାଞ୍ଚ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟା କରିକି। ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକକାଳୀନ ଦିଅନ୍ତୁ। 5,000 କ'ଣ ମାନେ ସେଠି ଶନିମେଳା କରିବେ? ତା ଦେହର 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏକାବେଳେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବି ସରକାର ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଁ ରହିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଖରାପ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏ କଥା କହିଲି ବୋଲି। କ'ଣ କରିବି, ମୋ କାମ ତ ସେଇଆ ଆଉ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ଦେଖିବି ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି, ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବି। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।